रहीम। जी नाजरीन, आज हम मेरा बादी G12 जाफ़र चौक में बैठे हैं और हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग हैं और भी काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को हम देखते हैं और महंगाई के दिन ब दिन देखते हैं, अपने हुक्मरानों को देखते हैं और हालात को देखते हैं, तो हमारे एक बुज़ुर्ग साहब हैं, तकरीबन 70 साल उनकी एज है। आज हमें वो भी एक होटल पे मिल गए। आज उनसे हम जानेंगे कि एक तो जिस तरह नफ्सा नफसी है कि हर बंदा नफ्सा नफसी हुआ है, भाई भाई का नहीं रहा और रिश्ते रिश्ते नहीं रहे, वो माहौल नहीं रहा। और हमारे हुक्मरान जो पहले भी हुक्मरान थे, लेकिन आज के हुक्मरान जिस तरह आप देखते हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है, किसी को आवाम का नीचे ख्याल नहीं है। और जो बुज़ुर्ग साहिबान से ये भी जानना चाहेंगे कि जो आज से 70 साल पहले पाकिस्तान कैसा था और आज पाकिस्तान कैसा है, आया हमें वो चीज़, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों से काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं और इनके तजर्बे होते हैं, इन्होंने जो बात करते हैं वो बात पहले तो हम लोग मजाक समझते थे कि यार बुज़ुर्ग ने बात की चलो, लेकिन आज वही बुज़ुर्गों की जो बातें होती हैं हम देखते हैं वो एक करेक्ट बात की होती है, वो बातें सब सामने आ रही हैं। जो बुज़ुर्गों ने एक हंसी मजाक में हमारे साथ बातें की हुई थी वो बहुत ज़बरदस्त बातें थी, आज वो रियल नज़र आ रही हैं, लेकिन वो हस्तियाँ नहीं हैं यहाँ पे। आज हम बुज़ुर्ग साहब से जानना चाहेंगे, उनका नाम जानना चाहेंगे। वो बेसिकल मर्दान से रहते हैं, मर्दान के इधर आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे। बाबा जी, आपका नाम? रवानों शेर महमद। हाँ बाबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी मौजूदा जो टाइम गुजर रहा है और इससे तकरीबन जो 70 साल पहला जो आपका टाइम था, जो आपकी बचपन थी, उसमें और इस टाइम में कितना फ़र्क है? ये ज़्यादा कालो सड़े माँ हो आगा मोहब्बत पर से गर्द माँ अरमान को माँ सीधा मशर ब इज़्ज़त हो पकड़ के बहुत ससुक न के नास्तो वह बे मशर नास्ते और मशर बा मख के ख्याल साथ और उस भी हम ख्याल साथ लागे द पास नाराव लगे तो उस बेइज्जती जोर दा और आगा मोहब्बत और बिना नश्त रहे नमो मशरान मो पख्वा उसिस बे पटोल कुरुन की शो टोल बते खुशहाल हो टोल बप शराफत क्यों उस माँ तला के शराब जितना सऊ आया खामा खा बाबा तो सऊ आया खुशहाली दो दा दवा गला जब यो तास्ता यो सऊ है माँ और लेकिन आगा तासु जान सा लगा कई नोट कई कि आगा ज़माने पर से मंगो सरमान कहूँ और उस आखिरी टाइम दे आखिरी जवाल दे आगा मोहब्बत और आगा बिना नश्त दे और टोल खल कुछ कम दे चिवादो की न आगा प्लार तन गोरी आगा रूनू तन गोरी आगा गावन तन गोरी न द खद मुकाम खपल दे तो प्लार खपल दे तो रोर खपल दे रोर और प्लार न पैदा की खद डेरे खद कागा नवा बला भाई खो ता दगा बाकई इज़्ज़त बाकई। लेकिन दारा चे खल को खजुल और जनाना वाला इबरत और दगा डेर वर करे उस देव माता हुई तस्वू आया यो गज़ल पर क्यों आया रोबाई हुआ आया और ज़बरदस्त हुए हम चे लिबास तवर लगूर एक टुडेटवी या बमिडन विया दे मेट्रिकुलेटवी नीटला कूट बदलून का बाढ़ के वाली हो पसारे द सलूर हेटवी पीछे शिगिरा प्रीत पतवाना कलकड़ी दलान पाड़ो पटुल की आड़ू केटवी सरकिली कभी पलास की सिगरेट हुई चरता दे चिपसा दो खलकु पीक्षी ब्यादागू मंच की सफा मंजा सरेटवी जिसो खान विजानता गुलवाई जमशीदा आराम शकद बाबू कुसी के गेटवी अरमानु नाम शुल खावरे उम्मीदुना पसल गूदी द्विशाल तंपी बंदीगी दिदनुना पसल गूदी अरमानुना मिशुल खावरी उम्मीदुना पसल गूदी द्विशाल तंपी बंदीगी दिदनुना पसल गूदी टूलश में शव गिरशवा दड़ सराल खुराशा
ټوله شپه مې شوګیره شوه دړه سره له خوراشه د وصال تنبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي د وصال تنبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي د وصال تنبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي که د شمې په سر شال وي زړه زما د بر کمال وي که د شمې په سر شال وي زړه زما د بر کمال وي د وصال تنبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي د وصال تنبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي د فراق په تورو شپو کې د تیارې زندان ته درومي د فراق په تورو شپو کې د تیارې زندان ته درومي د اقبال نه پاتې شوي محفلونه په سلګو دي د اقبال نه پاتې شوي محفلونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي ته چې نن ځې عربستان ته دا لوی لارې غږوي زما جانان ته ای په محمد نبي مې وایه سلامونه چې په حبیب د چا طبیب شي په ناعلاج مرض پروت وي جوړ به شي نه خدایه حبیب زما طبیب کې چې په ترتیب یې په زخمونو پټ ږدي نه سنت په دل کې ناروا دي څوک چې په میاشت کې د رمضان ادا کوي نه دیار مې آئے لکه شټار دي پیسې د موم په شان په نیټ کې لیټ کوي نه قط سجر مخت قمر دے لچیاسل بصدد قمر تخرم پیار کی بہار ہی دل کا قرار ہی پیار کی بہار ہی دل کا قرار ہی آجا ریا جا پردیسیا او پردیسیا پیار ہی بہار ہی دل کا قرار ہی آجا ریا جا پردیسیا او پردیسیا بہت شکریہ جیسا ناظرین کہ ہمارے بزرگ صاحبان نے بہت اچھا یہ ان کا کلام اپنا ہے یہ نہیں کہ کسی کی کاپی نہیں ہے یہ خود شاعری بھی کرتے ہیں ان کا جو بچپن ہے بچپن سے لے کے آج تک ذمہ داری کی ہے اور ساتھ انہوں نے پہلوانی کی ہے لیکن پشتو زیادہ تر پشتو بول لیتے ہیں اور اردو ان کی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کچی پکی ہے لیکن جاننا چاہیں گے اگر اردو میں بابا جی آپ اردو میں کوئی بات کر سکتے ہوں گے میرا تعلیم نہیں ہے ٹیم سادہ ٹیم ہے اسکولوں میں کم کوزا ہے غریبی ہے ٹول پختانہ پٹھان ہے میرا اردو کم بولا ہے اور لیکن بھائی اس زمانہ ٹولہ اردو ٹولہ پنجابی ٹولہ انگلش ٹولہ استعمال ہے میرا استعمال منگا نہیں ہے اور سادہ زمانہ ٹیم ہے اچھا بابا جی یہ بات جاننا چاہیں گے کہ دیکھو آپ نے تقریباً اسٹرگل کی اتنی عمر گزار کی ابھی ماشاءاللہ اچھے ہیں تقریباً 70 سال کی عمر میں جو ہمارے پاکستان کی جو خوراکیں ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں جو آج کل سارا کیمیکل کے ہمیں ملتے ہیں ان سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے ماشاءاللہ آپ بہتر ہیں آپ یہ جو ہمارے آج کل جو مہنگائی چل رہی ہے جو ہمارے جو حکمران ہیں اور ان کے اوپر آپ کیا بات کرنا چاہیں گے جی زمان پا ٹیم کے پا 15 روپے من غنمو پلس روپے اوریجی وے او سو شپک زرا روپے باندے من غنم دی پشپک زرا او 10 باندے بوجی اڑے دی مہنگائی دونا ہاتھ تا روانه ده چې سوایا ما چې کم سیسته ګوري په بره روان دی نن تیل په کمات کې دي غوړي په کمات کې دي اوړه په کمات کې دي غوښه په کمات کې ده کم سیسته من خیال وکړو چې من کم والو من کوو مزدوري هم نشته دی ټولې به شګرۍ دي
ټولې مشینرۍ راوتې دي. موږ غریبانان په ولو باندې کودال او ګیتریانې اخیستې دي، مزدوري نه میلاویږي. څه وکړو؟ اوس زما د سترګو بیماري ده، نظر مې کمزوری دی او اوس دونه څه نشته دی چې د اسپتال کار پې وکړو. څه وکړو؟ بچي وساتو، د ځان علاج وکړو، عمر تېر کړو، کرایانې ورکړو، هر څیز روان دی په بره. د غریب سړي ته ډېره ګرانه ده، مشکلات دی ورته او څه به ووایو نو. آپ کو یہ حکومت کے جو حکمران ہیں ہمارے، تو پہلے جو ہماری پی ٹی اے کی حکومت آئی تھی، پی ٹی اے کی حکومت میں یہ پالیسی چل رہی تھی کہ جو ہمارے جو بزرگ ہوں گے 75 سال یا 70 سال ایج ہوگی، ان کو اولڈ کے جو ہے نا ایک فنڈ ملے گا. تو وہ حکومت چلے گی ہے. لیکن یہ ہے کہ ناظرین، ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو اس طرح ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی اتنی ایج ہو گئی ہے، جو مشکل میں، ان کو میڈیکل کا کوئی بھی ہونا چاہیے کہ جو جا کے اپنے میڈیکل کا علاج فری کرا سکیں، کیونکہ اس ایج میں ایک بزرگ آدمی کس طرح اپنا اخراجات کرے گا. اور دوسرے یہ کہ ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ جو پالیسیاں ہماری ہیں، ان پالیسیاں کا بھی ہم دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن امید نہیں رکھ سکتے. جو حالات جا رہے ہیں دن بدن، ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، پیٹرول کو دیکھا جاتا ہے، اناج کو دیکھا جاتا ہے، آٹے کو دیکھا جاتا ہے کہ کیوں بہت مشکل ٹائم آ گیا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دیں، اور ان کو یہ کہ عوام کی ان کو سوچ ہو جائے کہ یار یہ عوام کی ووٹ کے ساتھ ہم اوپر آئیں، ان وزارتوں پہ ہم آئیں، اور ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، ان کا بچوں کا جو اسکول فری ہے، ان کی گاڑی فری ہے، ان کی ہر چیز فری ہے. حتیٰ کہ وہ دفتر جاتے بچوں کے لیے بھی گاڑی فری جاتی ہے. ہمارے بچوں جو ہے نا، ان کو ہم بھی صبح گاڑی جو بچے جاتے ہیں ان کو بھی ہم کرایہ دیتے ہیں، اسکولوں میں ہم فیس دیتے ہیں، ہر چیز پہ ہم دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. اور سارا بوجھ اور سارا جو مہنگائی ہوتی ہے وہ عوام کے اوپر ہوتی ہے. لیکن یہ جو اخراجات ہیں، یہ ہمارے گورنمنٹ کو اخراجات کم کرنے چاہیے. اور یہ ہمارے سے غریب نہیں ہے کہ یہ عوانوں میں چلے گئے، یہ غریب ہو جاتے ہیں کیونکہ لاوارث ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح یتیم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہر چیز فری ہو جاتی ہے، اور غریب آدمی کا کوئی چیز فری نہیں ہے، اور ان لوگوں کی ہر چیز فری ہو جاتی ہے. یہ بھی ہمارے پاکستان کا کوئی علیحدہ قانون ہے. اور مزید بابا جی آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام اور کول غواړئ؟ داسې پیغام ورکول غواړو چې د بچو مزدوریانې، د بچو کرایانې اوچتې دي او سبقونه هم په دغه حال دي، او د کوټو د کمرو اوسېدل هم ګران دي. هر څیز راته ګران دی، هر شی په مشکلاتو باندې دغه کېږي، پیدا کېږي. موږ دا خواست دی چې را په دې غریبو په موږ باندې الله او تاسو رحم وکړئ او کوشش وکړئ او خپل پیداوار موږ زیاتو ډېرو، خو لیکن برکت باندې نه پوهېږو په دې چې د بلو لاسو ته لاړ شي. نو موږ دا وایو چې را موږ سره امدادونه د غریبو سره وکړئ او چې دا تعلیمونه د هر څه برابر شي وکړي. نو څه وکړو؟ اوس هر سره نه خطا دي چې یو طرف ته مزدوري لو په بل طرف دی، او که په بل طرف ګټه کوو بل طرف ته دي، کرایانې دي ګرانې د هر یو چیز. جی بہت شکریہ. جس طرح ہمارے بزرگ کے بولنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بچے ہیں، میں نے تعلیم حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی زندگی گزار دی، اور یہ اسکول جو ہے، جو بچوں کے اسکول ہیں ان کے اخراجات ہوں، اور ہمارے جو ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں ہمارے عوام کے اوپر خرچہ ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا، بابے کی فریاد سنی. آج ہمارے کونے کونے سے ہر بندہ فریادی کر رہا ہے، کوئی دعا کیا دے. اور اللہ تعالیٰ، ہم دعائی کریں گے، دعائی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا نظر کریں، اور اس غریب عوام کو کوئی سننے والا نہیں ہے. اور جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، باپ اپنے بچوں کو خود بھی پھانسی لے لیتا ہے، بچوں کو بھی کرتا ہے، کافی سننے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو جو اسلام کی بات کی جائے، جو وقت کا اگر سپا سالار ہو، اگر ایک بستی میں اگر ایک بچہ بھی بھوکا سویا ہو نا،
اس کو نیند نہیں آنی چاہیے. تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ غریب بندے کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کوئی بندہ سڑکوں پہ پڑا ہوا ہے, کوئی بندہ کدھر پڑا ہوا ہے, کوئی بندہ اس کا خیال نہیں کرتا. لیکن یہ وقت کے حکمرانوں کو ہم یہی اپیل کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اگر آپ ایم این اے, ایم پی ہیں, وزیر اعظم ہیں, جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں, اس ملک کے عوام کے لیے تھوڑا سوچیں. جب عوام کے لیے سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا. جب آپ نہیں سوچیں گے تو آپ لوگ بھی وہ عزت نہیں رہے گی. تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ, کیمرہ مین رئیس خان کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.